Tema današnjeg istraživanja zahteva da na trenutak preispitamo gotovo sve što smatramo podrazumevanim. Započinjemo jednu prilično opsežnu, smirenu i veoma složenu dubinsku analizu. Tako je. Pred nama je jedno fundamentalno preispitivanje same demokratije i političkih sistema. Kao osnovu za ovu raspravu koristimo izuzetno detaljno univerzitetsko predavanje profesora Vojina Šenka. Cilj ove naše analize jeste da detaljno dekonstruišemo zašto trenutni sistemi, bez obzira na to na kom se kontinentu primenjuju, gotovo neizbežno proizvode jedno strukturno nezadovoljstvo. Da. A nakon te dekonstrukcije, korak po korak, ćemo ispitati predloženi algoritamski, uslovno rečeno, sistemski pristup koji bi mogao trajno da reši te urođene mane. Hajde da ovo razložimo od samog početka. Da krenemo od onog, najosnovnijeg pitanja. Kada se govori o demokratiji, stalno se ponavlja ta fraza vladavina naroda. Ali ko je zapravo taj narod? To je izuzetno važno polazište. Definicija naroda u tom političkom smislu može biti prilično neodređena. Naročito kada pokušamo da je primenimo u praksi. Profesor Šenk tu postavlja niz veoma preciznih pitanja. Na primjer, da li narod čine isključivo etnički srodnici jedne nacije? Upravo to. Ili su to, sa druge strane, svi stanovnici koji formalno žive unutar granice jedne države, potpuno nezavisno od njihovog porekla? Zatim se tu uvodi i ekonomska dimenzija koja dodatno komplikuje situaciju. Da, misli se na porez. Tako je. Da li bi narod trebalo da budu samo oni koji plaćaju porez, jer oni direktno finansiraju održavanje tog istog sistema? Ukoliko bismo zaista prihvatili da su narod samo poreski obveznici, to bi potpuno izmenilo arhitekturu odlučivanja. Međutim, u svakodnevnom političkom životu mnogo češće se susrećemo sa jednim drugačijim, uprošćenijim stavom. Često se može čuti ona rečenica koja glasi otprilike osvojite većinu na izborima pa ćete onda vi odlučivati. Da, a takav stav stvara izuzetno ozbiljan strukturni problem. Ono što je ovdje fascinantno jeste taj koncept takozvane stalne manjine. Ako posmatramo svako društvo, uvek postoje određene grupe koje se uvek nalaze na onoj strani koja matematički gubi na izborima. Bilo zbog svojih uverenja, geografskog položaja ili neke pripadnosti. Tačno. Glavno pitanje koje se tu postavlja jeste da li je takva grupa suštinski isključena iz same definicije naroda. Ako vam neko kaže osvojite većinu pa odlučujte, da li to zapravo negira prava onih koji iz objektivnih razloga nikada neće biti ta većina? Ako pobednik izbora uvek uzima sve, oni koji ne mogu da formiraju većinu prosto gube svaki uticaj. To nas logično dovodi do potrebe da jasno dekonstruišemo šta demokratija zapravo nije. Znači, demokratija sasvim sigurno nije vlast jednog pojedinca, to je opšte poznato, nije ni oligarhija. Svakako ne. Ali ono što je ključno za ovu našu analizu, demokratija nikako ne bi smela biti ni direktna diktatura 51% većine, gde preostalih 49% nema apsolutno nikakav uticaj. Apsolutno. To je možda i najveća zabluda modernog doba. Sistem u kojem polovina stanovništva, plus taj jedan glas, diktira uslove života, dugoročno generiše samo tenziju. Zato se u teoriji, kao pokušaj rešavanja ovog problema, često predlaže mehanizam direktne demokratije. Ideja da građani o svemu odlučuju neposredno zvuči izuzetno pravedno na papiru. Ali kada se ta ideja suoči sa realnošću, pojavljuju se ozbiljne prepreke. Direktno izjašnjavanje celokupne populacije, recimo putem referenduma, za svako pitanje, izuzetno je spor proces. Spor i ekstremno skup. Tako je. Izuzetno skupo je organizovati glasanje na nacionalnom nivou svaki put. A tu je i pitanje tog neprekidnog angažovanja. Od građana bi se očekivalo da svakodnevno prate i proučavaju stotine zakonskih predloga. Uz taj logistički teret postoji još jedan nedostatak direktne demokratije. A to je problem nekompetentnosti opšte javnosti za visokostručna pitanja. Misliš na specifične tehničke odluke? Da. Svi građani svakako mogu da imaju mišljenje o tome da li je državi generalno potreban novi autoput.
ali procena njegove finansijske isplativosti pa i tačnih tehničkih specifikacija i ekološke opravdanosti to zahteva visoko stručno znanje. Većina glasača to znanje prosto ne posjeduje. Pretpostavljam da ta neinformisanost onda otvara ogroman prostor za manipulaciju tim istim glasačima. To je izuzetna ranjivost na manipulaciju kroz samo formulisanje postavljenih pitanja. Često nije presudno šta se pita, već kako je to jezički uobličeno. Profesor u predavanju koristi jedan veoma konkretan primjer iz izvora. Riječ je o referendumu koji je održan u Hrvatskoj 1991. godine. Kako je to tačno bilo formulisano? Pitanje tada uopšte nije bilo formulisano kao direktno izjašnjavanje o odcepljenju. Umjesto toga, građani su pitani da li su za to da država ima pravo na pregovore o mogućem ustrojstvu. Zvuči kao poziv na miran dijalog. Upravo to. Zvuči konstruktivno, zbog čega su mnogi bez oklevanja glasali afirmativno. Međutim, neposredno nakon objavljivanja rezultata, taj afirmativni odgovor je iskorišćen kao direktan mandat za potpuno odcepljenje. To je školski primjer kako se kompleksnost direktne demokratije instrumentalizuje. Dobro, ako direktna demokratija ima te očigledne tehničke prepreke, šta je sa ovim sistemom koji danas dominira? Predstavnička demokratija deluje kao praktično rešenje, ali primetila bih da i tu postoje jedna suštinska mana, onaj trenutak kada se zatvore biračka mesta. To je trenutak kada nastupa gotovo potpuni gubitak uticaja prosječnog građanina. Izabrani predstavnici, jednom kada dobiju taj mandat, više nemaju obavezu da konsultuju one koji su ih izabrali. Tada na scenu stupaju drugi mehanizmi. Problem lobiranja, na primjer. Gde se glasovi onih koji su izabrani faktički kupuju nakon izbora. Uticaj građanina postaje potpuno irelevantan pred krupnim kapitalom. Da bismo zaista razumeli mehaniku tog problema predstavničkog sistema i korupcije, tu se uvodi i jedna fantastična albanska poslovica iz izvora. Ona glasi: pčelaru su slatki prsti. Veoma slikovito. Znači, onaj ko pretače med, Odnosno, onaj ko neposredno rukuje ogromnim državnim budžetom, neizbežno će ostaviti te zamedljene prste. detaljnije rečeno, to nije samo pitanje nečije lične pohlepe, to je sistemska neizbežnost. Želiš da kažeš da kada sistem stavi čoveku na raspolaganje tolika sredstva uz minimalnu kontrolu, on ga postavlja u situaciju trajnog iskušenja. Čak i ako on lično ne želi da prisvoji deo sredstava, ta njegova interesna okolina će ga na to primorati. Ovde postaje zaista očigledno da ni direktna ni predstavnička demokratija u svojim čistim oblicima ne funkcionišu idealno. Ovde postaje zaista zanimljivo. Profesor Schenk ne staje samo na kritici, već nudi jedno novo rešenje. Ne bira se isključivo jedno ili drugo, već se stvara sinteza. Spajanje najboljeg iz oba sveta. Sinteza podrazumeva da se direktna demokracija koristi isključivo tamo gde je to tehnički izvodljivo i racionalno, a predstavnička se redefiniše. To je revolucionarna promjena. Uloga predstavnika više nije da autoritarno donosi konačne odluke umjesto građana, Nego da, zahvaljujući svoje stručnosti, odabere i formuliše optimalne alternative? Upravo tako. Njihov zadatak postaje selekcija. Stručni aparat priprema održive opcije o kojima će građani potom direktno odlučivati. Jedan od najkonkretnijih primjera iz teorije kako bi se ovo moglo primeniti odnosi se na direktnu raspodelu poreza. Da, to je izvanredan koncept. Ideja da svaki građanin ima tehničku moć da lično usmerava deo novca koji je već uplatio na one programe koje sam odabere. Time se vraća moć pojedincu. Sada, da bi ovakav sistem uopšte funkcionisao, mora postojati stroga podela uloga. Tu se uvek vraćamo na teoriju sistema i onu svakodnevnu, ali savršenu analogiju sa frižiderom koji profesor koristi. Zvuči obično, ali savršeno opisuje državu. U tom frižideru zakonodavna vlast, odnosno parlament, funkcioniše isključivo kao termostat. Njegov jedini posao je da odredi željenu temperaturu, odnosno radnu tačku. Termostat kaže cilj nam je 4 stepena. On donosi zakon i tu se njegova uloga završava. Zatim na scenu stupa izvršna vlast. Izvršna vlast je kompresor, odnosno motor. Njena uloga je da obavlja konkretan rad da bi se taj zadati cilj postigao. A pored njih imamo sudska vlast koja je u ovoj analogiji komparator. Sudska vlast stoji sa strane i upoređuje trenutnu temperaturu sa onom zadatom. Meri to odstupanje. Da,
Međutim, ovo otvara jedno važno pitanje o modernim državama. Profesor tu uvodi potpuno novi element iz izvora postojanja takozvane četvrte, odnosno kontrolne vlasti. Koja bi delovala isključivo kao senzor u sistemu. Isključivo kao senzor. Ako napustimo frižider i pređemo na fudbalski teren, kontrolna vlast bi bila takozvana var soba ili linijski sudija. Znači, oni nemaju apsolutno nikakvu izvršnu moć. Ne mogu da dodele penal ili isključe igrača. Tačno. Oni samo posmatraju i signaliziraju ofsajd, to jest odstupanje od zakona. Oni transparentno konstatuju nepravilnost, a sankcionisanje prepuštaju sudskoj grani. A kada govorimo o tome na kom nivou se ta vlast zadržava, podsjetila bih na Lorda Actona i njegovo viđenje federalizma. Očuvanje slobode se ne postiže tako što se vlast centralizuje na vrhu, pa se onda delegira na dno. Pravi put je zadržavanje prava na najnižem lokalnom nivou, uz veoma pažljiv i ograničen prenos samo najneophodnih nadležnosti na više nivoe. Da bi ta ravnoteža snaga opstala, ona mora biti znatno kompleksnija od jednostavne klackarice dve sile. Profesor to pažljivo analizira kroz onu proširenu dečiju igru kamen, papir, makaze, gušter, spok. Obična ravnoteža dve sile je uvek labilna. Jeste, uvek je labilna. Potreban je izuzetno složen, višesmerni sistem ograničenja gde svaki entitet ima specifičnu moć da kontroliše, ali je istovremeno kontrolisan od strane više različitih aktera. Kao istorijski ekstrem te hladne mehanike kontrole, predavanje donosi primjer Hitlerove 3 obaveštajne službe Abwehra, SS-a i Gestapoa. Moramo veoma oprezno i neutralno pristupiti ovome. Ideologija i cilj tog režima su bili apsolutno jezivi. Ali ako to posmatramo isključivo kroz čisto strukturni mehanizam stabilnosti, to namerno preklapanje međusobno suprotstavljenih kontrolnih agencija koje su se međusobno nadzirale, ono je obezbedilo unutrašnju stabilnost sistema u dužim vremenskim periodima. Niko nije mogao samostalno da preuzme vlast, jer su ga druge dve nadzirale. Znači, to tehnički radi. Sada, svi ti sistemi na kraju počivaju na ljudima. Tu dolazimo do onog sociološkog pravila 80-10-10 o kojem se govori u izvorima. To pravilo je ključno za razumevanje arhitekture društva. Imamo onih 5 do 10% ljudi koji su inherentno rđavi, osobe sa visokim stepenom psihopatije, bez empatije. Sa druge strane, imamo 5 do 10% ljudi koji su potpuno istinski moralni. I kako se oni ponašaju u odnosu na sistem? Moralnih 5 do 10% isključivo prati svoj unutrašnji moralni kompas. Oni će postupati pravedno bez obzira na pritiske. Inherentno rđavi se ponašaju po sličnom unutrašnjem principu, samo u suprotnom smeru. Njih zakoni prosto neće suštinski promeniti. Dakle, šta sve ovo zapravo znači za dizajn države? To znači da se celokupan sistem mora graditi isključivo za onu većinu, u sredini, takozvane prilagodljive ljude ili ljude plasteline koji čine 80 do 90% populacije. Da, ljude plasteline. Oni neprestano procenjuju okruženje i prate ono što im se najviše isplati. Sistem se mora dizajnirati tako da im se finansijski i društveno ubedljivo najviše isplati da imitiraju ponašanje poštenih pojedinaca, a ne rđavih. Uticaj uređenog sistema na ponašanje je dramatičan i vidljiv gotovo trenutno. Uzmimo primjer državljana sa Balkana koji promene ponašanje čim pređu granicu u Nemačku ili Švedsku. Sistem svojom efikasnošću menja njihovo ponašanje trenutno. Nema bacanja papira na ulicu. Međutim, važno je istaći vreme potrebno za kulturnu promenu. To prinudno ponašanje u novom sistemu ne postaje automatski deo kulture. Potrebne su tačno 3 generacije, što je otprilike oko 60 godina kontinuiteta, da se to prinudno ponašanje pretvori u duboko usvojeni trajni kulturni mentalitet. Imajući u vidu sve te mehanizme, možemo zajednički da prođemo kroz ključne aksiome na kojima ovaj novi, optimalni sistem mora počivati. Prvi od njih se radikalno odvaja od onih utopijskih ideja o sreći. Tako je. Umjesto nemoguće ideje o maksimizaciji sreće, jer ne možete prisilno usrećiti drugog čoveka, osnovna uloga države mora biti minimizacija nesreće. Merenje poteza kako bi se sprečila nesreća izazvana i činjenjem i nečinjenjem same države. Drugi bitan aksiom je proporcionalno odlučivanje.
potpuno napuštanje principa gde pobednik uzima sve. Manjina od 3% društva mora imati neotuđivo pravo da njena volja bude uvažena u tačno 3% donetih odluka. Zatim imamo jasno razlikovanje rada i spekulacije. Sistem mora prepoznati preduzetnički rizik kao izuzetno vredan rad. Onaj ko pokreće posao treba da bude minimalno oporezovan. Sa druge strane, pasivno tržišno spekulisanje deonicama mora biti strogo oporezovano jer ne stvara novu vrednost. I na kraju, uspostavljanje prave meritokratije po ugledu na Rim. Predstavnici u ovom novom sistemu moraju imati empirijski dokazanu kompetenciju kroz vreme, baš kao starorimski cursus honorum sistem. To znači da niko ne može dospeti na visoku nacionalnu funkciju bez višegodišnjeg dokazanog i merljivog uspeha na lokalnim nivoima upravljanja. Morate pokazati rezultate u opštini pre nego što dobijete pristup državi. Kada razmislimo o ovome, veoma je bitno da ove velike sistemske koncepte povežemo sa našom svakodnevicom. Ljudi često zaboravljaju da ta naizgled apstraktna struktura sistema nevidljivo, ali izuzetno snažno diktira kako svi mi komuniciramo, radimo i opstajemo iz dana u dan. Apsolutno. Ti nevidljivi zupčanici oblikuju svaku našu interakciju. Što nas ostavlja sa jednom prilično provokativnom mišljenjem na kraju. Ako arhitektura sistema ima takvu neverovatnu moć da preoblikuje ponašanje celokupnog stanovništva do nivoa dubokog mentaliteta za samo 3 generacije, šta onda trenutno ponašanje našeg društva i ponašanje naših predstavnika zapravo govori o onim pravim, nepisanim pravilima i skrivenim stimulansima sistema u kom mi danas živimo? Pitanje koje svakako zaslužuje da o njemu dobro razmislimo u tišini.